We are not the ones saying that. The true nature of Pakistani economy has been exposed by the International Monetary Fund, the IMF. In a blistering assessment, the IMF says corruption in Pakistan is persistent and corrosive, and it exists at every level of the government. हमें एक किस्त जारी होती है, एक इंस्टॉलमेंट जारी होती है और उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती है, और जब तक वो कंडीशंस पूरी नहीं की जाती वो पैसे हमें रिलीज नहीं किए जाते आईएमएफ की तरफ से। इस दफा भी 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त आ रही है हमारे पास, उसके हवाले से एक रिपोर्ट थी, अगस्त की है, लेकिन क्योंकि हुकूमत चाहती नहीं थी कि ये पब्लिक हो, आईएमएफ की बड़ी डैमिंग रिपोर्ट जारी हुई है। इससे पहले कि इस रिपोर्ट पे बात करें, मैं सबसे पहले एक फैक्ट क्लियर कर दूं। ये जरा हम पढ़ते हैं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एन इंटरडिपार्टमेंटल आईएमएफ टीम joined by experts from the World Bank initiated a governance and corruption diagnostics, जिसे जी शायद सैकड़ों बार बात कर चुके हैं। तो आज जो आईएमएफ की ये रिपोर्ट है, उसको देखकर तो आईएमएफ का माथा चूमने को दिल करता है। बल्कि वो जो भाई ने कहा था ना कि एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, वो दिल करता है। देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि करप्शन पुराना इशू है पाकिस्तान का। क्योंकि ज़ाहिर आईएमएफ को शराइत रख रहा होगा तो उन्होंने कहा होगा ठीक है आप कर लें। अब पता चला है कि हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। 5 ट्रिलियन से ऊपर तो जीडीपी का करप्शन की नजर हो जाता है, जिसको वो कहती कि मैक्रो इकोनॉमी का इशू है। ये इसने पूरी मईशत को लपेट में लिया हुआ है। इसकी वजह से टैक्स टू जीडीपी रेशो आपकी खराब है, इसकी वजह से आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसकी वजह से बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोस्तों, आईएमएफ की एक रिपोर्ट से पाकिस्तान के अंदर मच गई है खलबली, क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो कह रहा था कि ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहेंगी, हम अमीर हो जाएंगे। पर आईएमएफ ने इनको चेतावनी दी है कि जिस प्रकार से तुम्हारे काम है, जिस प्रकार से सारा पैसा पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के नेता अपनी जेब में भर रहे हैं, तो पाकिस्तान की वाट लगने वाली है। और यदि तुम जल्दी नहीं सुधरे तो जल्द ही कटोरा लेकर दुनिया भर के सामने भीख मांगोगे, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया भर के जितने भी तुम्हारे पड़ोसी हैं, जिनमें भारत और अफगानिस्तान हैं, उनके साथ तुमने पंगा लिया है, व्यापार कर दिया है बंद, जिससे इकोनॉमी के सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं। और आगे चल के पाकिस्तान में जो पहले आटे का क्राइसिस आया था, उससे भी बड़ी आपदा आ सकती है पाकिस्तान के नेताओं के कारण। यानी जो दूध और शहद की नदियां बहने की बात हो रही थी, इनकी लंका लगने वाली है आईएमएफ ने। Total corruption. We are not the ones saying that. The true nature of Pakistani economy has been exposed by the International Monetary Fund, the IMF. In a blistering assessment, the IMF says corruption in Pakistan is persistent and corrosive, and it exists at every level of the government. According to the global lender, Pakistan recovered 5.3 trillion worth of corruption-linked assets in just 2 years. And even that, the IMF says, is only a fraction of the actual damage that corruption is causing to the country's economy. You heard that right. शायद सैकड़ों बार बात कर चुके हैं। तो आज जो आईएमएफ की ये रिपोर्ट है, उसको देखकर तो आईएमएफ का माथा चूमने को दिल करता है। बल्कि वो जो भाई ने कहा था ना कि एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, वो दिल करता है। देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि करप्शन पुराना इशू है पाकिस्तान का। मतलब ये कौम के जोड़ों में बैठ चुका है, और पाकिस्तान जो है वो करप्शन में आज दुनिया में काला मकाम रखता है। दुनिया के इंडेक्सेस जो हैं उन पे लो है, और ये छोटी छोटी रिश्वतों की बात नहीं है। ये साशे पैक रिश्वत का मसला ही नहीं है, ये कंटेनरों का मसला है। ये एलीट कैप्चर और स्टेट कैप्चर का मसला है। यह अशराफियाई मईशत का मसला है कि अशराफिया रियासत पर कैप्चर कर चुकी है। मैं एक छोटा सा पार्ट आपको पढ़कर सुनाता हूं, देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है करप्शन इनफरादी अमल के तौर पर हो सकता है, लेकिन जब पूरी मार्केट पर कब्जा हो जाए, जब रियासत की ताकत कब्जे में ले ली जाए, तो फिर पॉलिसियां और कवानीन मखसूस गिरोहों और अफराद के मफादात के लिए बनाए जाते हैं। इस सूरत में करप्शन हुक्मरान को
حکمران کی کرپشن نہیں ہوتی بلکہ حکمرانی کی بنیاد بن جاتی ہے. یہ قانونی شکل اختیار کر دیتی ہے, یہ عوام کو کمزور کر دیتی ہے اور طاقت کا ارتکاز ایک چھوٹی سی ایلیٹ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. یہ ہے کرپشن کا صحیح سیاق و سباق. یہ وہ کرپشن ہے جس کو وہ کہتی کہ میکرو اکانومی کا ایشو ہے. یہ اس نے پوری معیشت کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کی خراب ہے, اس کی وجہ سے آپ کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس کی وجہ سے بین الاقوامی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی جس کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان کا سرمایہ باہر جا رہا ہے. اور انہوں نے ہمیں ایک قسط جاری ہوتی ہے, ایک انسٹالمنٹ جاری ہوتی ہے اور اس کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور جب تک وہ کنڈیشنز پوری نہیں کی جاتی وہ پیسے ہمیں ریلیز نہیں کیے جاتے آئی ایم ایف کی طرف سے. اس دفعہ بھی $1.2 بلین کی جو قسط آ رہی ہے ہمارے پاس, اس کے حوالے سے ایک رپورٹ تھی, اگست کی ہے, لیکن کیونکہ حکومت چاہتی نہیں تھی کہ یہ پبلک ہو اور عوام کو پتا چلے ان کے کارنامے, اس لیے اس کو روک کے رکھا گیا, اس رپورٹ کو روک کے رکھا گیا. لیکن کیونکہ ابھی دسمبر میں $1.2 بلین 7 دسمبر کو شاید اس کی فائنل ہونا ہے وہ, تو اس کے حوالے سے ہمیں یعنی پاکستان کی حکومت کو پریشرائز کیا گیا, بولا گیا کہ بھئی یہ رپورٹ آپ جاری کیوں نہیں کرتے, اس کو جاری کریں گے. یہ کنڈیشن تھی, مجبوراً اس رپورٹ کو حکومت پاکستان کو جاری کرنا پڑا. اس کے اندر ہے کیا وہ آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان کے اداروں کے اندر جو کرپشن ہے, اور کہتے ہیں نا جی پاکستان ترقی نہیں کر رہا, میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان نہیں ترقی کر رہا لیکن یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں. یہ چینی چور, آٹا چور, بجلی چور, یہ جتنے بھی ہیں یہ مافیاز, ان کی دولت میں ملین اور بلین آف ڈالرز کا اضافہ ہوتا رہتا ہے, اور وہ اضافہ تب ہو سکتا ہے جب یہ اس طرح کے کارنامے سر انجام. ہوش ربا انکشافات ہیں رپورٹ میں, لیکن آپ نے غور کرنا ہے اس چیز پہ. The exercise was based on a mutual appreciation of the macroeconomic consequences of corruption and governance weaknesses in Pakistan. Over the course of 8 months and 2 field missions, the team worked intensively with the government of Pakistan and other stakeholders to identify governance challenges associated with increased exposure. So, جنوری میں یہ شروع ہوا اور 8 مہینے جاری رہا. یہ غور طلب بات ہے جس کے لیے میں نے یہ کیا تھا کہ بعد میں ہم رپورٹ کا جائزہ لیں. یہ رپورٹ اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ 27ویں ترمیم سے پہلے کا ہے. تو اس میں عدلیہ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے, تو وہ 27ویں ترمیم سے پہلے کی بات ہے. اب کیا ہوگا یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اس پر آتے ہیں, یہ جنگ اخبار رپورٹ کرتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عوام عدلیہ کو ملک کی سب سے زیادہ بدعنوان اداروں میں شمار کرتے ہیں.